Alright, tara na rider. Tulod sila lento, takladon lao. Tira! Along danlog. Nice one. Nice one! Ge! Raya. Lay. Bike! Ano isa siya? Kaya matuga. Naigin sila dan. Yeah! Bira! Yes, sir! Tara. Wow. Kapoy gawar. Sapnot ka ba? Pidea. Nice one. Alright. Lapit. Nice one, sir. Agad. Utakid. Ilang ah. Para bike. Bike! Nice one. Bike! Oops, danlog. Pidea. Landog. Kaya magkaya sa kilid mag-sir pwede man sir. Up good. Bike. Sir, bike sir. Ito. Pidea. Nice, safe play. Apo, sayang. Ito. Kung wala tayo, nagulan tasig lang tayo, matapos na mo. Wala nito 3 minutos dulog nila. Pidea tirahan na. Safe play. Bike! Ito. Hala. Pidea tirahan sir ah. Bike! Pidea. Safe. Kaya. Dalon ba? Oo, dalon ba? Dito pa. Tira. Nice one. Alright. Bike! Amo tong pangaduang nagtira. Yeah. Pidea. Nice one. Safe. Bike! Pakilokit sa dida.
Ayag. Atobtan. Pwede tiraon, pwede tiraon. Pwede tiraon. Ulo lang. Bike, bike, bike. Bike, bike, bike. Oh, tira, tira. Nice one. Good. Bike! Yes. Kaya. Wala nga lang daw matiratan eh. So, ganun may bike sa likod. Tara. Tara. Kaya. Pwede tiraon, sir. Uy, Lola. Marolang ka. Ge, ge. Ay, kumailo, ay, kumailo. Safe lang, safe ah. Nice one. Bon. Bike, bike! Uy, bon to. Sige daw. Ay, safe. Nice one. Bike! Bike! Pwede tiraon na. Nice. Bike! Ara ugot. Ugot. Pwede tiraon! Pwede tiraon ah! Hindi, naglog ah. Aya. Option! Bike, bike! Nice one. Ay, safe. Nice one. Ito. To. Pwede matira. Speed lang. Nice one. Sikat. Safe play. Sige, Okay. sige. Bike, bike! Bike! Ah, mga bata na. Ay, tani yung ano niyo? Okay pa. Oops, nalog. Takap, sir. Grabe. Bakit di bakit tiyog? Oh. Kaya layo pa man ah. Kanami isang ranta ni. Lagi do. Nami kita ni, okay kita ni. Puno-puno gitu. Hindi ko magi sa basa daw. Sige. Okay lang. Oh, yes. Okay naman. Sabay. Yung pang finish line sir ah. Lalo pa. Ganun pa. Pwede tiraon sir. Pwede matira. Safe. Oh. Bike, bike! Pwede ba? Pwede matira sana. Nice one. Tira! Pwede matira! Away na. Oh, bike ka, bike ka! Bike, bike! Minute gamay. Nice one! Okay. Pwede matira Oh, sana! masuko pa skilled na lang pag yun. Right, tira. Okay, safe. Safe play. Bike, bike! Pwede matira!
Safe sir, safe pa. Oh. Alright. Ito. Bike, bike! Uy, danlog. Yeah, pili ta matira. Kado. Bike, bike! Oh, bike ka, bike ka. Bike ko na. Nice one. Tira, tira. Hindi matira. Right. Nice Alright. one. Nice one, master. Bike, bike! Overtake. Okay. Ano na nga kategory mo sa? Muslog, muslog. Hindi ang edad lang? 30 to 39. Bike, bike! Yeah, yeah. Nice one. Okay. Nice one. Inguna, binilang 50 to... Ato, nakubuilo do matira gina. Naserbol gina. Nice one. Oops, Pili matira! Pili Get matira! it, get it. Alright. Nice one. Bike! Pili matira! Nice one! Nice Okay. one! Bike, Good. bike! Ato. Kaya! Tira. Alright. Bike! Ay, masigkali lang sang lalao nga nagpirilit oh. Oh, ay napupuda na yan. Bike sir, bike sir! Bike, bike! Pwede matira? Pwede ah. Nice one. Bike! Oh, dikit-dikit ganyan. Bike sir. Perdi sa bike. Ayun. Tayo may wala na pag tuyog. Ang issue sa Santa Cruz, ang likod kid. Yawan ka. Yawan ka. Gamay niya tayo ang giran siya. Kasi tanay sir. Bike, bike. Bike, bike, bike ah. Bike ah. Kaya, video tira. Alright. Bike! Oh, bike, bike ah. Sige sir ah. Sige sir ah. Tayo pa pala. Bike kid. Kaya, kaya. Video ah. Nice. Okay. Bike! Alagid, alagid. Ada na magtiyog. Kapit na la. Ay. Kanugan sang preparasyon gid. Kumano? Oops. Pwede matira. Lag. Hindi mo tira. Puta dalog. Bike! Ato, matirag na. Oops. Pwede tiraon na.
Alright. Bike, bike! Bike sir, bike sir. Bike likod ah. Shit. Sayang. Sayang. Pwede tirahan ah. Okay, safe. Nice one. Okay, safe. Bike! Sayang. Bigit. Bigit sayang oh. Sir. Sa ilan mo nun pagya, sir? Para maganon. Ay, si ma'am. Tara na. Pwede matira. Nice Wow, one. okay. Bike! Tulod. Bike, Alright, bike! bulo. Pwede matira. Okay, safe play. Bike, bike ka. Pwede matira. Yeah. Sa likod natira. Alright. Sigaman! Bike! Kuha agad. Kuha agad. Pre, pira, pre! Di ba pa perde? Pira! Lakad na! Wara. Lakad lang! Peng. Nice one! Bike! Buhay na! Yeah, yeah! Alright, tara. Uy, taras nga kamera ni. Pwede matira! Sa? Ganlog, ganlog! Safe ah, safe. Ganlog! Nice one! Bike, bike! Pwede matira! Nice! Alright. Yes, sini lang. Pwede matira! Okay, safe play. Nice one! Tiga, tiga! Higagin. Bike! RC ito to, Kurt! Pwede matira to! Pwede matira to! Wow. Nice one! Sabi! Bike! Pwede matira! Nice! Bike! Bike! Okay. Oops, danlog. Bike, bike, bike. Hindi matira. Nice one. Bike! Wide, wide. Bike, bike. Bike, bike. Hindi matira. Alright. Okay. What to? Tira. Eh, 10 to 29, do last
Second to the last? Mga 3, 4 na. Sige. Ay, oo. Bait lang ang dito ko stage 3, no? Liga. Tira, pre! Tira, lumpata! Nice one! Alin ako sa finish na yun, kanto ko balik ko din. Ay, sa entrance din namin, sa start. Sa start eh. So, nagkuha lang ko. Mayo pa din yung... Ang traction direct ko dito pa ba? Grabe. Nakala, hindi. Madan ka, yawan. Nagpilit mo yung ban. Ay, mas medyo eh. Pwede matira! Go ah! Pwede matira! Para pang ano, pang... Damo highlights de! Highlights, pang highlights! Galing bala. Dire. Highlights! Mike! Nice one! Damo sila ha? Ganyan. Pwede matira! Bike ka! Kapag hindi. Paul, tira! Paul! Tira! Buhay na pero pa. Tira Paul! na. Alright. Nice one! Okay, safe kayo. Bike! Sabi po, kasi itong mulan. Mas 90% lang rin. Kaya nga magtatlo. Ayun, manugtulod. Arong mo lang. Ara, may naghuhugot sa unan. Dasig no. Bike! Matira na. Pwede matira! Alright, tara. Alright. Pwede matira! Okay, safe. Ay, tira din ng patan. Sakit, pre! Pwede matira! Okay. Nice one! Bike! Tulang lang, let's go. Bike, head! Kaya? Lampatan? Tira! Para mga highlight. Wala na guyod na. Kaya nga lutak. Hindi, mapilit. Buhay, nanya ko na. Oo. Amoy loba! Pang-highlight. Sige, pang-highlight. Sige na. May picture ka kalumpat! Mula na. May grip na na. Bike, pre! Bike, pre! Pwede matira! Ato, ara, matira gina. Duwan sila. Pwede matira! Wow. Bike! Oy, sabay! Okay, safe. Tubang, head? Lapit. Wow. Ito. Bata! Pwede matira! Okay. Bike! Mabilit na nagyapon, pre. Tumbad! Ay, sabi ko tumbad. Tumbad yun sila. Bata! Rewa! Pwede matira! Nice! Okay. Bike! Pwede matira, Gong! Okay. Bike! Bira, pre! Pwede matira! Pwede! Pwede matira! Smooth Kaya, lang. kaya.
Wara. Nice one. Okay. Mike, Mike! Pwede matira. Nice one. Pwede ah. Sabay pagi lang. Pwede matira. Alright. Op, hello. Diretso lang. God. Teka kaya. Mike, Mike! Ayos lang, ayos lang. Yan. Basta tatangarin ko. Pwede matira dong! Pwede tiraon! Pwede tiraon! Okay, safe. Mike, Mike! Lahat! Oh, sorry. Kuha, ano. Mike, Mike! Wala kukuhaan. Science. Yugs. Ara na. Bumaskog na siya. Safe ah. Mike! Yes. Hindi ka na siya. Right. Mike! Pwede matira! Op, op, op! Right, danlog. Oh, sliding siya. Ayos lang! Pwede tiraon na! Action na. Yeah. Uy, slide man. Nahihigit. Dog ah. Oh guys, inulan, subong inulan. Highlights. Nice one, okay. Ito may iwas sa madulas. Okay, good job sir. Pila na ang nag-slide rin.
Safe boy option ah. Okay. Good. Wato. Good job, sir. Okay. Tira. Alright. Isa pa. Bang. Baik-baik. Yun sa agad sa video natin. Subong medyo blur na ikuha natin kay may ano kita. Oh. Tak. Agad siya. Kaya pa. Sige, relax ka. Ay, delikado bata. Okay, option. Sensya na ka mo sa video naton kay gagamit kita subong sang ano no cover. Butanda cover ang aton nga cellphone para di mabasa gawlan na bisubong. Amo na medyo blur aton nga ko subong. Yeah. Tapos na to, boss? Tapos na to? Yeah.